Okay. Hello mga idol. Nandito na kami sa pinakatuktok sa Simakbot View Lake sa may Mountain Province. So makita nyo sa video guys. Grabe, ang kapal ng fog. So ayan, hindi mo maaninag ang mga tao sa baba dahil makapal talaga ang ulap bumabalot sa bundok. Yan o, makikita nyo sa aerial view. Ayan guys, nagkakataon na nagpunta kami dito is makapal yung ulap, kaya hindi masyadong malinaw ang area. So yan guys, panoorin nyo na yung video. Okay. Mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Ang silaw sa adlaw daw dili hingkit-an. Ang dahon sa kahoy kung sangin huypon daw sa makataon. Sa imong payong ihangad ko langit ug nagpakiluoy. Nama ako unta ang gugma mo intaw. Ang akong kakabus ug imong dawaton isaan ko ako kang ipayon pagkabukid sa imong gipuy-an. Daw sama sa langit nga nanganaw tanaw. Dili ko makabut ang imong kaanyag, kanaog lang inday. Bukton ko nagulan, mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Kahumot sa hangin, kalamig sa tubig. Kung mahimo inday, dapit unto ikaw